म्हटल्यार गोंयाचे 8वें बर्ड फेस्टिवल हांगा आतां खोतीगांव हांगासर आतां चालू आसा आनी इश्टानो जायतो बरो एक्सपिरियन्स आमकां मेळ्ळा. फाटलीं 8 वर्सां सावन हें फेस्टिवल चालू आसा आनी हांगा खूब बरो एक्सपिरियन्स भुरग्यां खातीर आमकां कितें शिकपाक मेळटा. जायते भायले स्टेटींतल्यान लोक येता, तांकां नवो एक्सपिरियन्स मेळटा. आमचे रानाचे, आमच्या पर्यावरणाचे, पक्ष्यांचे, जनावरांची सगळ्यांची आमकां वळख जाता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार की एक नवे अवेरनस कशें जाता, म्हणजे कितें आसा, आदले आमकां पक्षी कशे आशिल्ले आनी कितल्यो आतां नवे पक्षी हांगा आयला हेची वळख आमकां जाता हातून. आनी इश्टानो हांगा जायते स्पिकर सुद्दां आयिल्ले आसा, तेंची टॉक्स आसता आनी नवे नवे NGO तेंचे प्रोजेक्ट घेवन हांगा आयिल्ले आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. 8व्या बर्ड फेस्टिवलान आमकां अशें दिसून आयलें की अंदू गोंयान जायते पक्षी भायल्या स्टेटींतल्यान हांगसर आयिल्ले आसा, भायल्या प्रांतांतल्यान सुद्दां ते हांगा आयिल्ले आसा आनी अंदू पक्ष्यांची संख्या मातशी वाडल्या. ही खूब बरी गजाल. हेच आमकां काही स्पिकर्स आमकां आयज मेळिल्ले आसा, ते आमकां सांगतले तेंच्या बद्दलचे तेंचे विचार. At the 8th Bird Festival here in Goa, we are so happy to have so many guests. We have speakers, but here I am joined by a group who have come all the way, especially from Kerala, to be part of the 8th Bird Festival to explore and find a little bit more. They are from the College of Forestry in Kerala. Good to have you guys. Like I can see your smiley faces. We have, of course, their Professor Abhirami. Good to have you with us on DD Goa. So, what was your experience here? You probably have a little more knowledge about birds, the wildlife, and so what was your experience coming to Goa here at the Bird Festival? So we all are familiar with birds in the sense like we all study ornithology in our college and we have always been birding around the campus. Kerala Agriculture University has a really big, beautiful campus which is filled with birds. So this was a different experience because you are seeing the birds that are seen in a different state. So I think I'm more happy for my students because they could experience all these different new workshops and trails, and they could also meet a lot of people from outside Kerala who are into birding. Yeah. And tell us a bit about the course. You know, maybe there's somebody who's watching this would be interested in, like, you know, how long is the course, what it covers, the duration. You're also in the PG department, Yes, right? So yes. if you can just shed a little light on what. So the college has a BSc course which is forestry, but coming to MSc, you can do MSc forestry with specialization in various departments. So the students here, some of them are MSc forestry with specialization in wildlife science. So they are in the wildlife department, and currently we have started a new course also, which is MSc Wildlife Management. All right. So the 10 of the students here are from the MSc Wildlife Management. They are the first batch. All right. So we're starting this course, and this is like a great opportunity. So what, if you can, you know, share a message to our viewers about conservation, wildlife, bird, and how important it is for us as human beings. So I think birds are something that everybody generally gets interested because they are very pretty to look at. And for someone who is like into wildlife for the first time, like people who are, even some say there are IT professionals, right? So people who are not much into wildlife, birds are a good gateway to start. And even all of us in Kerala, when we studied the course also, we had a citizen science component there also, where we did the Bird Atlas program. So that really helped enroll a lot of other people also. And the thing is, like, whenever we tell to people like, okay, you have to conserve this, you have to conserve this, they are like, they don't have an attachment to the animal, right? So how will they think we have to conserve this? But when you actually go for birding and see these animals yourself, then you develop a love for them. Then when you say that, okay, this bird you saw the other day, it's facing threats and we have to conserve them, then they'll be like, oh, yeah, I like that bird, I should do something. So in that way, citizen science is very important because you are actually bringing the wildlife to the people, and in that way, they get more interested in conservation. For all of us who are watching this, it's a great message that, you know, you need to conserve nature because we are really dependent on them, not only the birds, but the animals, the trees. So if you get a chance, start small and we'll try and keep the environment as friendly as possible. Thank you very much for DD Goa. This is Bambino. आयज आमी हांगासर आसा बटरफ्लाय पार्कान. आमच्या बरोबर आसा हांगसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमचे दीपक येवकार. तुमकां म्हाका सांगा की हे बटरफ्लाय पार्कान तुमची कशी एंट्री जाली आनी हेच्या बद्दल थोडो ह्या फाटलो इतिहास कितें आसा?
हरशीं पळयलें जाल्यार हांव रेस्क्युअर म्हागे काम आसा स्नेक रेस्क्युअर्स एंड वायल्ड लायफ रेस्क्यू. तर त्या कामा बरोबर फाटील एक रेंजर आशिल्लो विलास गावस म्हणून. त्या सरांनी सांगलें की जागा खाली आसा, खाली अशी नाशिल्ली, रान आशिल्लें. तर सरांनी सांगलें की आमकां कितें तरी डिफरंट करूंक जाय हांगा. तर त्याने सजेशन पयलें घेतलां म्हाजे कडल्यान एज रेस्क्युअर म्हणून, किंवा तो आमचे चड लागीं आशिल्लो ताका लागून त्यांनी म्हाका विचारलें की आमी कितें करूं शकता. तर सरान सांगलें, हांव म्हणलें सर आमी बर्डिंग चेंबर करया, अशी एक जागा जी बर्डाक ओपनली आसतली, ऑल टायप ऑफ फूड्स आमी अवेलेबल करतले हांगा, आनी ते म्हणल्यार 24 hours हांगा आमकां अवेलेबल आसूंक जाय अशें. हो म्हागे प्लॅन आशिल्लो. पण सरांनी सांगलें की आमी परतून विचार करता, डिपार्टमेंटाक विचारता, साहेबांक वगैरे. तर तेजे मागीर एक हप्त्या मागीर जवळपास त्यांनी म्हाका सांगलें की हांगा बटरफ्लाय गार्डन केल्यार कितें बरें. म्हाका एक फोबिया आशिल्लो कॅटरपिलराचो, ताचे पयलीं हांव हात वयर केला. म्हणजे सर म्हणलें म्हाका फोबिया आसा, पण हांव शक्य तुमकां जाय तितली हेल्प करतलो, फक्त कॅटरपिलराक हात लावपाना. तर सरान मान्य केला. तर ह्या जाग्यार होस्ट प्लांट म्हणल्यार एक मोठे रूख आशिल्ले, आनी नेक्टरच्या नांवा खाली एक फ्लावर्स आशिल्ले हांगा जे जात आसले. हांगा कितली बटरफ्लाय आसा आता? हांगा आमी जे हे केला, फायंड केला, 180+ आसा वाव. आमी हेतून फायंड केला. आणि नवी बटरफ्लाय बी आयल्यान अशी वेगळी तुमकां आवडसा अशें डिस्कवर जाल्या नवे कितें? बिलकुल. आमी सदन डफर साहेबाच्या टायमार पळयलो, तो बटरफ्लाय आशिल्लो. आनी सदन डफर आमी इतले वर्सान आफ्टर 2009 पासून ते आतापर्यंत, तर ह्याच वर्सा 25 आमकां सदन डफर नावाची कॅटरपिलर मेळ्ळी. ओके. आनी एक बटरफ्लाय आशिल्लो जो कूर्ग सोडून मायग्रेट करून ह्या सेंच्युरीक पावलेलो, तमील कॅट्स आहे म्हणून. ओके. तो सुद्दां हांव फर्स्ट टायम ह्या गोंयाक असं म्हणल्यार दिल्या भशेन जाला की तो म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळो. हांव डिस्क्रायब केला. त्याच्या नंतर कंप्लीट लायफ सायकल सुद्दां केला. तर आमी लायफ सायकल सुद्दां आमी जवळपास 150 बटरफ्लायची लायफ सायकल केल्या. आणि 251+ बटरफ्लाय ह्या गोंयांत आढळटा. तर त्याच्यामधले जवळपास 200 वयर बटरफ्लाय आमी पळयले किंवा आमी सोदले. अशें म्हणल्यार हांगा नॉर्मली आसा तेच आमकां डिस्क्रायब केला, तितलेच चुट्टाची. ती तितून आमी सरान सांगलें की सर म्हणलें आमी कॅटरपिलर धरया. म्हाका जशें फोबिया आशिल्ले त्या हिशोबान पळयलें जाल्यार सरान म्हणलें आमी धरया सर, आमी डबे हाडया, बरणी बाटले ज्यो मेळ्ळे आमकां वस्तू आमी ते केली. सिस्टम पळयलो तेंगेलो. तर बटरफ्लाय आमी म्हणटा अतिशय किचकट सब्जेक्ट आसा. ही 4 लायफस्टायल अलग अलग आसता. एग, कॅटरपिलर, प्युपा एंड एडल्ट. तर ह्या चारय हेतून अशें गणित आसता की चाराची ही अलग अलग लायफ आसता, आनी चारय हितून सिक्रेट लायफ आसता, डिफेन्स आसता, तेंगे सिक्युरिटी मेकॅनिझम आसता, तेंगे फेरोमेन्स आसता, तेमी कशें कम्युनिकेट करतात तेय बी आसा हितून. ते आमी जर म्हणटा की 3 महिने जर बटरफ्लाय एक उरता तर ते वर्सभर कशें दिसता. हितून रहस्य आसा तेंगेल्या प्युपेशन स्टेजीक. जशी प्युपा स्टेजीक तेमी जेन्ना वयता तेन्ना तेमी आपणाली लायफ स्लो करता. तर त्यांची लायफ प्युपेशन स्टेजीक वाडटा. केन्ना केन्ना ते हायबर्नेशना वयता. आमचे कडेन असो रेकॉर्ड आसा की एक बटरफ्लाय मायम नावाचो 1 वर्स 3 महिन्यांनी भायर सरला. म्हणजे इतले वेळ तो कुकूम तेच्या हितून स्टेजीन प्युपा अशें करलो. पिवपा. ओके. आणि तुम्ही कशें कितें काळजी घेतली तेंकां, कशें कितें? आमी अशें आसा की आमी जे डबे धरले आतां तर तुमी जे पळयता हितून आसतले ते थोडेशे स्टँडर्ड केला अशें. पयलीं आमी खूब बिग आशिल्ले. 2 कायली उदक धरप, तितून वीट घालप, फळी धरप वयर, आनी मागीर तेंकां वयर डबे धरप. आनी उदक तेका लागून की ते मुई आसा तेंच्या कडल्यान प्रोटेक्शन करपी. आतां आमी अशें म्हणटा खरें मुई कडल्यान वाचयता, पण हितून 5 फॅमिली आसा, सो स्प्लीट जाली. पण तितून एक फॅमिली अशी आसा की जाका मुई प्रोटेक्ट करता, तेच्या किडीक मुई प्रोटेक्ट करता. आनी बाकीचे जर बटरफ्लाय आसा, 5य जी फॅमिली आसा तेंगेली मुई कॅटरपिलराक मुई खाता. म्हणजे जशें आमची तूं सायकल म्हणटा की प्रत्येक जाण प्रत्येक मनशाचेर डिपेंड आसता आनी तो तेका तितलो जिवदानूय दिता. सो तुमी कितें एक लास्ट मेसेज आमच्या दूरदर्शन पळोवपी जे आसा दर्शक तांकां कितें दिवंक सोदता तूं? मेसेजीस मॅडम जर तुमी पळयत गेल्यार
आता तुमकां जशें हांव सांगलें की म्हाका फोबिया आसा तरी पण हे बटरफ्लाय गार्डनाचो क्रिएटर हांव Correct. आसा किंवा हांव आनी तो एक रेंजर आसा. त्या सोबत आमकां हातभार लावपी आमचे सगळ्यात जे हांगा लेबर जे आसा, बायलां हांगा जे काम करपी किंवा मनीस आसा जे मागे हाती असिस्ट करता ते मनीस, ते सगळ्यांनी आमी हे बटरफ्लाय गार्डन उबं केलां. Okay. हे माझ्या हात ना, मागे फक्त टेक्निकल चल्ला की आमी अमके झाड लावपाची. आनी मेसेज जर म्हणपाक गेले जाल्यार हो मागे सब्जेक्ट न्ही बटरफ्लाय. हांव सगळ्या हितून आसा. बटरफ्लाय, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टायल आसा, इवन फिशेस आसा, मरीन लायफ मध्ये आसा, सगळे हितून खबर आसा म्हाका. पण सगळ्यांक मेसेज इतलेच आसा की जर तुम्ही जेन्ना तुमच्या घरा भोवताल जेन्ना खंयच्या गोष्टीची कापणी करता तितून मातशी लक्ष धरा की तुम्ही अनकळतपणे की तुमकां खबर नासतना ती झाडां होस्ट प्लांट असता. ॲज पर बटरफ्लाय जास्तीत जास्त वीड प्लांट घेता ॲज पर देअर होस्ट. Okay. तर ते जेन्ना सुकाळटा तेन्ना तुम्ही अख्खी जनरेशन उडयता हे मात लक्षात धराय. हम्म. आणि खंयच्या बी गोष्टी जशे शिरमुंडलीची भाजी म्हणून असे लोक खाता हम्म. तेजेर 3 जातीचे बटरफ्लाय जाता. हे जर इफेक्ट तुम्ही असे पानं काढून आणि बाजारात विकता त्या हिशोबाने पळयलें जाल्यार त्या बटरफ्लायची आमकां लायफ सायकल इतली कमी झाली की जवळपास 3 वर्ष मधले बटरफ्लाय तो दिसलो ना. तुम्ही घरा भोवताल साफ करताना जे छोटी वीड आसा त्याच्याकडे मातशी लक्ष देऊन पळयात की तुम्ही जे त्यांना उपळून घालता त्यांना तुम्ही सगळी बटरफ्लायची जनरेशन उडयता. तर ते प्लीज करू नका. खूप बरो मॅसेज आशिल्लो आनी आमी ह्या फुडें आमी आमचे दर्शक तशें आमी सगळीं जाणां जर ल्हानसो धाकटो वांटो जर आमचो ह्या पर्यावरण वाचोवपा खातीर आनी तेंच्यो प्रजाती फुडें व्हरपाक जर आमी लायलो इल्लोसो जाल्यार खूब बरें जातलें. थँक्यू. देव बरें करूं. Behind the 8th Bird Festival here in Goa, there are many who have worked tirelessly. And on the last day, I'm sure it's a sense of relief for the Principal Conservator of Forests here. We have Mr. Kamal Datta. Thank you for joining us on DD Goa. You must be relieved. Another edition of the Bird Festival down. Tell us how's the feeling? Thank you for having me. The feeling is of great satisfaction that this time we have achieved the highest number of registration in the Bird Festival. Actually, we have been doing it for the last several years. This is the 8th edition. And the main objective behind this are twofold. One is to give a platform to the bird enthusiasts, the bird lovers, the bird photographers, and anybody who is concerned with bird conservation in Goa to come together and discuss regarding various issues of bird conservation. And another objective is to encourage bird tourism in the Goa. As you know that the Goa tourism is mainly known for suns and then sea. The hinterland tourism is not yet caught up the imagination of the people. But this time we will be actually trying to encourage hinterland tourism, and bird tourism will be one of the biggest way to attract the tourists from outside to the hinterland of Goa. Yes, I have seen and met many of the bird lovers. Especially, there are many of them who have come here for the first time, despite this being the 8th edition. So, how do you promote it? Going online, or what's the way to make sure that we have new people coming here? Actually, this before we start this bird festival every year, we make a special website is opened for the registration. We have also separate QR codes given everywhere on the screen. So anybody can go to the website and log in and then can register. This is one of the way. They can also register offline. This time we have also taken an initiative of going ourselves towards various colleges and schools of the Goa. And we have made arrangement for a spot registration also. Technology is helping us a lot. We are actually taking this students and whoever bird lovers who have registered for this festival to the birding tour in the Kotigaon Wildlife Sanctuary. And during the birding tour, we are actually making them aware of the various technological things like the Marlin app, which is a product of Cornell University, where you can get all the details of all the birds that you see in the forest. And the other My Bird and eBird app, etc. So we are making them aware of the e-resources which are available in the world regarding the birding, and extensive and very rich resources are available for which even you do not need anything in print. You can have it in your mobile
and you can just go towards any place and have the bird, and even log into the app and also register your name and also say that I have seen this bird today. So this has become that easy now. Yes, and looking at the smile on your face, I'm sure you're very happy with the response that you had at the 8th Yes. Bird Festival. Now, the Bird Festival will be over. I mean, you have something planned for the rest of the year? Actually, this is a continuing activity. Next year also we'll have bird festival. Between these two, we try to encourage bird tourism in many ways that we can. In many of the festivals, we are this time also proposing that the tourism department, when they go on for popularizing the tourism in Goa, they also should talk about the bird diversity that we have. गोंयचे आमचे 8वें बर्ड फेस्टिवल व्हडा दबाज्यान आमचे 3 दीस आमी हांगा मनयले आनी इतलो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आनी इतले बरे आमकां खूब कितें हांगसरल्यान शिकपाक मेळ्ळें जे रायट अप फ्रॉम द स्टार्टींग म्हणजे जेन्ना उक्तावण सुवाळो जालो तेन्ना आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांणी आमची बुकाच्या उजगाटनान सुरवात केली. वेगवेगळ्या प्रांतांतले म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेटींतले आमचे तरेतरेचे डान्स जाले. तेजे उपरांत बर्ड ट्रेल जाली. आमी जायती पक्षी पळयले. वेगवेगळे हांगसरल्यान आमचे गेस्ट आयिल्ले, स्पिकर्स आयिल्ले, एक्सपर्ट्स आयिल्ले. वेगवेगळ्या पक्ष्यांची तेणें आमकां म्हायती दिली, वेगवेगळ्या झाडांची, वखदांची. खूब कितें शिकलें. प्रत्येक दीस वेगवेगळे नवें कितें आमकां शिकयतालो आनी ह्या पर्यावरणा कडल्यान आमकां खूब कितें शिकपाचें आसा न्हय बॅम्बी? Yes, the last 3 days have been very enlightening. Just like all the bird festivals, the 8th Bird Festival as well has been so insightful. There's so many workshops, so much to learn, so many new people, so many new guests and new delegates have learned so much about the birds, how we need to conserve different types of species. Along with birds, of course, it's also what goes along with that. The trees, the plantation, the habitat. We've seen the water bodies, which are so very important. Every small little thing that we do is interconnected with each other, and more importantly, it is connected to our living as well. हय सारकें. अशें म्हणटात की पक्षी जेन्ना एका झाडाच्या खांदीचेर बसता, बारीक खांदीचेर बसता, तेन्ना ताका कॉन्फिडन्स आसता ते झाडाच्या खांदीचेर न्हू तर आपल्या पाखांचेर. ही तेजी उडपाची जी शक्त आसा ती आमकां खूब कितें सांगून वता. तशेंच आमकां स्वताच्या भितर आमचो कॉन्फिडन्स आनी खूब कितें शिकयता. तर इश्टानो, जोडून रावा आमच्या डीडीच्या सांगातान. अशीच कितें आमी मुखार तुमचे कडेन खुबश्यो गजाली आमी घेवन येतली आनी हे बर्ड फेस्टिवल येता वर्सांतल्यान एकदा, पूण पर्यावरणाचो मोग जो आसूंक जाय, जे आमचे फूल आमचे एनवायरमेंट हे आमीच राखून दवरूंक जाय. तर जोडून रावा डीडीच्या सांगातान. देव बरें देव करूं. बरें करूं.